Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss our next topic, class 9, subject biology, lecture number 19 in chapter number 3. Today we are going to discuss history of classification. A previous lecture given classification study करें. What is classification? यानी the division of organism into groups and subgroups on the basis of similarities or differences. All living organisms चिकम दे अगर divide कवल पर groups और subgroups की on the basis of similarities or differences. The similarities or differences पर base पाने tool organisms divide कवल पर groups और subgroups की दायरे सोई classification. What's the classification history ज़ुमज़र सलाम? No first चिकम दे Aristotle. दाज़ मुझे चिकम दे यो scientist हो. अगर से चल वगु all organisms ये divide कर बसके पर two main groups की. अगर two main groups ज़ुमज़र सो plants and animals. यानी all organisms ये divide कर Aristotle पर two main groups की, plants and animals. वो पर plants की ज़मुसरा सरा जी बिया plants की जी कमने further sub groups जोड़ कर, यानी plants further divide कर पर sub groups की, herbs, shrubs and trees. और animals की कमने दाई divide कर पर two main group की on the basis of their habitat. सदी terrestrial and aquatic. कम organisms चिप water क्यों सीधल अगर aquatic और कम ची plant बानियो आगा terrestrial. Next चिकन दिव्या next contribution of Abu Usman Omar Al-Jahiz. Next ज़िम्मेदारी scientist हो contribution of next you scientist to Abu Usman Omar. Abu Usman Omar. The contribution to the history of classification की सेवा. द्वि चिकम दे यो book लिख रहे हो पर animal बानी. On animals. पर animals बानी चिकम दे रिसर्च करे हो यो किताब लिख रहे हो. किताबल हैवान. और यो बुक वाली को पर एनिमल्स बानी किताबुल हैवान. He explained the characteristics of 350 species of animal. The animals 350 species चिकम ने आगा स्टडी करियो. 350 species the animals चिकम ने आगा स्टडी करियो. और अगर चिकम ने पर डिटेल स्टडी करियो वा बस बानी पर ants बानी. ants तुम अगर सा करियो study करियो. That is the contribution of Abu Usman Omar. Next कम जाज़ मुझे राज़ी two kingdom system. दीने पे भी आज़ मुझे रा two kingdom system propose की गई. Two kingdom system. (1753) पर 1753 की कार्लस लिनियस यो साइंटिस्ट अगला सिस्टम से करो टू किंगडम सिस्टम अगा प्रपोज करो. पदी किंगडम सिस्टम की सो
چې all living organisms هغه ډیوایډ کړیو په ټو مین ګروپس کې. هغه ګروپس ډیوایډ کړیو په څه کې into two main groups की. कार्लस लिनियस هم په 1753 کې چې کوم نه all living organism divide کړه په two main groups کې په two main kingdoms کې. یو نه ورکو kingdom plantae and the next one is kingdom Animalia. یو زموږ سره kingdom plantae and the next one is kingdom Animalia. Kingdom plantae include green plants, algae, fungi and bacteria. په kingdom plantae کې چې کوم څه موجود وو په دې کې include سبا کیو tall plants چې کوم دي green plants all green plants. د دې نه علاوه پکې چې کوم نه algae, fungi and bacteria यानी په kingdom plantae کې څه include کړل هغه شامل کړل په kingdom plantae کې ټول green plants چې څومره دي algae, fungi او bacteria دا ټول کې خودل پچا کم ځای کې په kingdom plantae کې. بیا په kingdom Animalia کې هغه چې کوم دي څه وکړل په kingdom Animalia کې unicellular او multicellular animals چې کوم هغه include کړ unicellular and multicellular organisms. څومره چې unicellular او multicellular organism هغه include کړل پس کې په kingdom Animalia کې. د دې kingdom چې کوم دي limitations سو د دې system two kingdom system چې کوم د دې limitations زموږ سره سو په دې کې کمای سوي first limitation چې کوم د دیو چې Euglena زموږ سره په kingdom plantae کې پرته و په دې kingdom system کې Euglena دسمه د کې خو دی و په kingdom plantae کې Euglena वहाँ पर kingdom plantae. वस पर Euglena की जिक्र ने सभी पर Euglena की द दोनों characters मौजूद दी यानी द plant character पर की होमस्टा और द animals character पर की होमस्टा उस द plant character पर Euglena की सभी पर एक जिक्र ने सभी both characters जिक्र ने characteristics like say present was the plant character पर Euglena की सरी the plant character से कम ने अगले चिपा Euglena की से कम ने सरी chlorophyll Euglena की chlorophyll भी और पर plant के हम चिकम ने सरी chlorophyll भी no दा characters दे रहे the plant सरे यो शांति बिया कमुंगा वो गुरु no animal like character दरी सरे कम animal like character से कम नहीं animal like character कम यो दे ची यो कुछ कम नहीं दा heterotropic थी and dark पर darkness के चिकम नहीं दूसरे कवलेशी पल खराब पखपल बांध नहीं तेरे वाले लाभे put engulf कई यानी पर night time के दाची कम नहीं heterotropic की देख पल खराब बिया नहीं तेरे वाले द photosynthesis पे जरिए बानी और बल character चिकम दे रहा है चे they lack cell wall बदी की निश्ता lack cell wall चिकम दे present है
په انیمل سیل کې سوري په پلانټ سیل کې په انیمل سیل کې چې کوم دی بیا سیل وال ایبسنٹ وي نو یو کریکټر د پلانټ کوم کریکټر ایوګلینا چې کوم دی خو په کینګډم پلانټ کې بیا خو په ایولینا کې د دوانو کریکټرز موجود وو د پلانټ کریکټر پکې هم وو د انیمل کریکټر پکې هم وو اوس د پلانټ کریکټر سو چې په ایولینا کې کلوروفیل وو پر پلانټ کریکټر وو خو انیمل کریکټر پکې هم وو چې هغه سو چې دا هیټروټراپیک اینڈ ډارکنس په ډارکنس کې په نایټ ټایم کې دا بیا سوا هیټروټراپیک وو دی په خپل ورنګ نشو تیرولې اینڈ د لیک سیلوال چې کوم دی په دې کې ایبسنٹ وو دا کریکټر وو د چا د انیمل یو لیمیټیشن دا وو First limitation چې کوم دی غزم سره سو دا و second limitation سره چې this system did not clear the differences between prokaryotic and eukaryotic دا چې کوم نه did not clear the differences between prokaryotes and the Chapmansky, the prokaryotes and eukaryotes यानी the eukaryotic or prokaryotic organism मेंस की clear differences چې کوم دی غوښنه شو کړی ځکه چې زموږ سره چې کوم کینګډم پلانټي وا نو په پلانټي کینګډم کې چې کوم دی سو بیکټیریا پکې هم وا الجی پکې هم وا پلانټس پکې هم وو نو پلانټس چې کوم زموږ سره دا یوکریوټیک وو بیکټیریا چې کوم دی پروکریوټس وا دوی چې کوم دی دوه په یو گروپ کې درو نو دلته کې کلیر ډیفرنسز د پروکریوټیک او د یوکریوټیک په منځ کې نو یا third limitation سره third limitation so fungi were placed in kingdom Plantae पंजाई में से किक दिली हुआ पंजाई से कम देदाई की खौदियों पर किंगडम प्लांटी की हालांकि बट न्यू डिस्कवरी आल्सो प्रूव दैट फंजाई इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स वो न्यू डिस्कवरी चिकम वशवा नु द्वी वही चीज़ मुझे रकम न्यू डिस्कवरी न्यू रिसर्च चिकम वशो नु अबुदा प्रूव करल चे पंजाई चिकम दे से ना फंजाई वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स यानी पंजाई चिकम दे डी मुख्तलिफ तरह से ना the plants na was sa characters di agar panjai different the plant na for example mo ayu plants se kam de se ne autotrophs while fungi heterotrophs plants se kam de se ne plants lazim se di autotrophs au fungi se kam da se heterotrophs neo characters se kam de se چې पंजाई से मुसरा ऑटोट्रॉप्स او पंजाई से मुसरा हेटरोट्रॉप्स او प्लांट چې کوم دي دا ऑटोट्रॉप्स نو یو لیمیټیشن چې دا هم موجودي पंजाई او پلانټ چې کوم دي په یو ګروپ کې دي حالانکه یو چې کوم دي ऑटोट्रॉपिक او بل हेटरोट्रॉपिक یو کریکټر چې کوم دي د पंजाई او د پلانټ چې کوم دي دغه ډیفرنٹ مختلف وو नेक्स्ट करेक्टर इस जो प्लांट सेल वॉल जी हमने अगर जोड़ वो सेलुलोज ना पर प्लांट की जी कम सेल वॉल वो अगर जोड़ वो जैसे ना सेलुलोज और द फंजाई जी कम सेल वॉल वो अगर जोड़ वो जैसे ना द काइटिन पंजाई सेल वॉल से ना जोड़ो पंजाई सेल वॉल जोड़ो द काइटिन और दो अलजी प्लांट सेल वॉल जी कम दे और जोड़ो सेलुलोज ना न्यू डिफरेंस जी कम दे अगर पक्की दगशो नेक्स्ट चीज आजम से रकम राजी was the deep ojabani the limitations the delimitation per base pan zamu two kingdom system ji kam de agar reject sho biara le next 5 kingdom system the delimitations po ojabani zamu sir biasa chalwa sho 5 kingdom system propose sho फाइव किंगडम सिस्टम बोले वाले जगह जब टू किंगडम सिस्टम जगह मूव दागी से लिमिटेशंस पाएगी लिमिटेशंस सो द रॉबर्ट विटाकर पर 1968 की प्रपोज दिस सिस्टम रॉबर्ट विटाकर
रॉबर्ट विटाकर po 1968 की दा सिस्टम प्रपोज करो 1968 की all living organisms are classified into 5 kingdoms according to this kingdom all living organisms जिकम दे classified करी ऊपर सकी for 5 kingdoms की 2 living organism में क्लासीफाई करी ऊपर सकी for 5 kingdoms की आ kingdoms हमसे कम कम हो फर्स्ट नंबर चिकम दे मुनीरा सेकंड नंबर से मुझसे रहो प्रोटेस्टा थर्ड नंबर चिकम दे फंजाई फोर्थ नंबर प्लांटी एंड फिफ्थ नंबर एनिमेलिया दैट्स हमसे सो दैट्स हमसे रहो 5 kingdoms कम जी प्रपोज करे वो विटाकर रॉबर्ट विटाकर